वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद सवात के अवाम इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। 300 पे आ गया तो हम बहुत खुश हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, इसी महंगाई भी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा हो गया कि पेट्रोल सस्ता हो गया। हम जनाब शहबाज शरीफ साहब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है, इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, मैं इस पे बहुत इनको अप्रिशिएट करता हूँ। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इंशाल्लाह ये हुकूमत कोशिश करे कि आवाम को और रिलीफ दे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के स्विट्ज़रलैंड सवात में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद आवाम ने सुख का सांस लिया है और लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि इससे आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और सवात के आवाम इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। सवात के लोगों की राय भी आप तक पहुँचाते हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या मुस्बत तब्दीली आई है आपकी ज़िंदगी में? और तो पेट्रोल सस्ता हो गया, इसी महंगाई भी खत्म हो जाएगा, किराया भी कम होगा। ये बात है ना, बस अच्छी बात है। अच्छी बात है। हुकूमत के इस फैसले से कितने खुश हैं आप? बिल्कुल बहुत खुश है। 74 रुपए बहुत ज्यादा है, वो कम हो गया। 67 रुपए पेट्रोल कम हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह ने उसको खैरियत दे दिया। आप समझते हैं कि इससे मजीद महंगाई और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आ जाएगी? इसमें कमी आ जाएगा और बिल्कुल किराया, ट्रक का किराया कम हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद आटा सस्ता हो गया, चोकर सस्ता हो गया, चावल सब कुछ सस्ता हो गया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पेट्रोल 299 रुपये पे आ चुका है। आप समझते हैं कि इससे गरीब आवाम को बड़ा रिलीफ मिला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी हुई? जी बिल्कुल, हाँ। अभी जंगबंदी होने के बाद हमें बहुत अच्छा हो गया कि पेट्रोल सस्ता हो गया। जिंदगी में कोई आसानी आ गई है अब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहला बहुत महंगा था, अभी रिलीफ हो गया, सस्ता हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता और भी सस्ता होने के चांस है। तो क्या कहना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से? शहबाज शरीफ से तो ये कहना चाहता हूँ कि और भी सस्ता करे और आवाम को और भी रिलीफ दे। अच्छा, मुझे ये बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, आपकी ज़िंदगी में कुछ रिलीफ आया है, कोई आसानी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह रिलीफ तो बहुत आई है। पहले जो हम किराए पे जाते थे तो मुनाफा कम रह जाता ना, अभी माशाल्लाह बहुत रिलीफ आया है। आप खुश हैं? आप बहुत खुश हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म से? हम तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी भी जो पहले जो रेट है ना वही तक तो नहीं पहुँची। वही तक पहुंचना चाहिए। वही तक पहुँचना चाहिए। बाकी आप खुश है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमत जो है? बहुत खुश है। वो 400 रुपये पे था पहले, अब वो 380 पे था, तो अब 300 पे आ गया तो हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, चूँकि आप ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ है आपका, तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी लाएंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने अभी ट्रिप लगाया शमोदों को, मैंने अपनी मर्जी से उनको 100 रुपये कम ले लिए आप। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया था कल, तो आप दुकानदारों ने क्या समझा, मतलब आपके अशियाई खुर्दनोश में भी कमी आने की उम्मीद है आप? हुकूमत ने तो रेट कम किया, प्राइस कम किया, लेकिन मेरे ख्याल में पता नहीं कि दुकानदार लोग या जितने डीलर है वो प्राइस कम करेंगे, क्योंकि जब रेट बढ़ जाता है तो हर चीज़ आसमान की तरफ जाता है, लेकिन जब नीचे किक करने के लिए होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी आई है, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत असरात आना शुरू हो गए? बिल्कुल, तो थोड़ा सा गुजारा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम करे, हम गरीबों की गुजारा हो जाए। हुकूमत के इस फैसले से खुश है आप? हाँ बिल्कुल खुश है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद गुजारा हो जाएगा। इस वक्त एक दुकान में मौजूद हो, मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ चूँकि रोज़गार से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, तो आपकी रोज़गार कितनी मुतासिर हुई थी और आप समझते हैं कि मज़ीद भी इससे महंगाई कम हो जाएगी? जी गफरान साहब, जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में कमी आई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस पे हमें जो है जिन लोगों ने ये किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर ये पेट्रोलियम की कीमतें मुस्तकिल तौर पर कुछ वक्त के लिए अपनी जगह पर बरकरार रहे तो इससे और भी जो है फ़ायदा होगा। जो जितनी भी चीज़ें हैं, खुरनोश है या और जितनी भी चीज़ें हैं,
تو اس کی قیمتیں بھی جو ہے پھر آرام سے وہ نیچے آ جائیں گی. دوسری یہ ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے تو کرایہ جو ہے وہ عام طور پر بڑھ جاتا ہے، لیکن جب بھی قیمتیں کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو کرائے ہے وہ کم نہیں ہوتے. غریب عوام کی زندگی پر کیا مثبت اثرات جو ہے وہ پڑ چکی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد؟ بہت ہی، کیونکہ ہماری زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ پیٹرول سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ اگر ایک چیز کہیں سے یہاں پر آ رہی ہے تو وہ گاڑی میں آئے گی، اس گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا، ڈیزل ڈلے گی، تو اس سے جو ہے اگر ایک گاڑی کا کرایہ مثال کے طور پر کراچی سے سوات تک 1 لاکھ روپے ہے، اگر وہ 50-60 ہزار تک آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اگر 1000 روپے مل رہی ہو تو 700-800 پہ آ جائے گی. اور ہم جناب شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی طرف جا رہا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے؟ بالکل ہاں، اچھا، کتنی تبدیلی آئی ہے؟ بہت آئی ہے لیکن ابھی تک رد عمل نہیں ہوئی ہے. اچھا، مہنگائی کم ہو جائے گی آپ کے خیال میں اس سے؟ انشاءاللہ. اچھا، عام آدمی کی زندگی پر آپ سمجھتے ہیں کہ مثبت اثرات ڈالے گا یہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں؟ انشاءاللہ جلد آئے گا. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا. یہ تو بہت مثبت قدم ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اور بھی یہ پیٹرول اور ڈیزل کا قیمت کم کریں. اس کی وجہ سے کرائے بھی کم ہوں گے. یہ بڑی گاڑیوں کا جو مال وغیرہ لاتا ہے یہ ہمارے سلنڈر کے تقریباً 280-270 کرایہ ہے، اس میں بھی کمی آئے گی اور یہ لوکل ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی کم ہوگا. کچھ ریلیف ملا ہے ابھی تک؟ پر الحمدللہ شہباز شریف کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ملک کی اقتصادی حالات اور روزگار کے حالات انشاءاللہ بہتر ہو. اچھا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو اس سے آپ کی زندگی پر کوئی مثبت اثر آئی ہے؟ ہاں یہ آئی ہے. ہاں بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عام آدمی کو بڑا ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے. ملے گا. ہاں بالکل ملیں گے. اچھا، ہاں اور حکومت کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. اچھا ہوا ہے پیٹرول. اچھا ہوا بالکل. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو حالیہ کمی سے عام آدمی کو کتنا ریلیف مل چکا ہے آپ کے خیال سے؟ بہت ریلیف مل گیا اور ابھی صحیح بات ہے نا، تو سستا ہو گیا. اس کے ساتھ تو سارا سامان سستا ہو گئے گا نا، آٹا بھی ہے، چینی بھی ہے اور سب سامان ہے نا. اچھا، وزیر اعظم کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یار صحیح ہے، اور بھی سستا ہو جائے گا تو صحیح ہے نا. فیصلے سے خوش ہیں آپ؟ خوش ہے، کیا نہیں خوش ہے. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے غریب عوام کو بڑا ریلیف جو ہے وہ مل چکا ہے؟ مصنوعات جتنی کمی پیٹرولیم میں آئی ہے نا تو اس سے مزید بھی آنی چاہیے. بہت اچھا اقدام ہے، انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. میں اس پہ بہت ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے اور مزید ان کو کم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. اچھا بھائی جان، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آپ کے روزگار میں بھی بڑی بہتری آئی ہے اور اس سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی کمی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بالکل، پیٹرول کی قیمت تقریباً 300 روپے پر آ گیا ہے تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ کرائے میں خاطر کمی آئے گی. کرائے تقریباً 50 کلو کے جی پر تقریباً 100 روپے بڑھ گیا تھا ہر ایٹم میں، تو انشاءاللہ وہ تو 100 روپے سستا ہو جائے گا فی الحال. اور انشاءاللہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جب نیچے آتی ہے تو تمام اشیاء جو باہر سے آتے ہیں نا، پنجاب سے آتے، سندھ سے آتے یا باہر ممالک سے آتے، ٹرانسپورٹ قیمت میں وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے نا یہ کوشش کرے کہ عوام کو اور ریلیف دے، کیونکہ عوام بہت غریب ہے، کمزور ہے اور بے روزگاری بھی زیادہ ہے نا. تو انشاءاللہ ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ مزید کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تو قیمتوں میں کمی آ جائے گی تو لوگ انشاءاللہ اس سے مطمئن ہو گے اور خوشحال ہوں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی جان، مجھے یہ بتائیے گا کہ پیٹرول 299 پہ آ چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی آئی ہے اس سے؟ پیٹرول تو ایسے اس سے تھوڑا ریلیف ملا ہے لیکن ہمارا زیادہ واسطہ
डीजल के साथ है। डीजल जो से गरीब आवाम डीजल भी सस्ता हुआ है ट्रांसपोर्ट में। हाँ, किराए तकरीबन ये 10% किराए कम हो गए। आज मार्केट में 10%, मेरा खुद ट्रांसपोर्ट के साथ वास्ता है। 10% का फैसला ठीक है आपके ख्याल से? ऐसे हालात की मुनासिबत से तो इस टाइम ये फैसला सही है। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। क्या समझते हैं इससे आम आदमी की जिंदगी में कितना मुस्बत फर्क आया है? अचानक पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी तो इसमें गरीब आवाम की बहुत सहूलत हुई। अच्छा, आप समझते हैं कि इससे महंगाई मजीद भी कम हो जाएगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी के बाद? हर मसले का हल तो ये पेट्रोल है ये इधर पाकिस्तान में, तो इससे ये मतलब महंगा था तो फिर हर चीज़ मुश्किल था, अभी सस्ती हो गई तो इंशाल्लाह इसमें बहुत महंगाई में कमी आएगी। एक ड्राइवर भाई भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ तो आप के ट्रांसपोर्ट वालों के लिए क्या मुस्बत नताइज आना शुरू हो गई? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई इससे? हाँ बिल्कुल आई है, माशाल्लाह पेट्रोल अर्धन हो चुका है, लेकिन लोग वो कराई नहीं देते जो हम मांग रहे हैं। हाँ, आपके ख्याल में 299 रुपए पे पेट्रोल आ चुका है, मजीद सस्ता होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि जो लोग हम जो कराई मांगते हैं वो लोग नहीं देते। हाँ जी नाज़रीन, ये थी सवात की अवाम की आरा। अवाम ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया और अवाम का कहना है कि इस फैसले के बाद हमें बहुत कुछ रिलीफ जो है वो मिल चुका है और हमारी ज़िंदगियों पर कुछ ना कुछ मुस्बत असरात जो है वो आना शुरू हो गई है।